салом алейкум дӯстони азиз, созен назен саломатиётон хубай. тамошобинони азиз, бисёр хоҳиш кардем ки ҷои назоката боз ҳам навор гирен, чӣ овардагай, чӣ аксия кардагай, аллакай муштариҳои доимӣ пайдо кардаган аз қатори подписчикои мо. барои аввал хостум шумода нишон диҳем ки чӣ новинка дорану чӣ аксия эълон кардаган. марҳамат, биёен киртоошон нигоҳ кунен. инҷа да 100 сомонӣ шидагай. бисёр шозибома шумода нишон метиҳем, гап мезанем дар бораш. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 7-му 8-му дарвоза 9-ум қатор даян ҷои назокатгӯен нишонтон метиҳанд. марҳамат, биёен. омада наметонен, рақамашон ҳаст дар рӯи экран, муроҷиат кунен, даставкатон мекунанд. аксияи калон рафтаистай духтарако нигоҳ кунен, чихе киртои фасони маичнира арзон кардан. марҳамат, 100 сомон дар ҷои назокат 100 сомон шидагай. анамихе киртои фасони хушрӯ иёяма ва ира бинен духтаро ҳамишама хушрӯван духтаро иёра бинен 100 сомон ҳамин тараф ҳамаша то инамҷара. марҳамат, ина чӣ намуд кирта мегиред, ини хел болопӯшои фасон мегирен, ҳамаша грандиозна акс сар додаган дар ҷои назокат 100 сомон бовар мекунен. духтаро беҳтарин нархай и ҳози сезони ҳаминоя ина маични сабукак хушрӯвак чанд модел шабо овардагай аҷоиботай материалаш ина 100 сомонӣ ки метиҳатона 100 сомон данам хе киртаи духтагӣ тайёра духтарако танҳо назокат биёен. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 7-му 8-му дарвоза 9-ум қатор. аз инам инҷа сар карда то инам нигоҳ кунен, то инами савза 100 сомонай. кадомаша мегирен ё ки наворда хушрӯ надида бошен, рақамаш ҳаст дар рӯи экран, нависен, чун расм мепартоян, интихоб кунен, даставкатон мекунанд. духтаро размерашон то чанд боша? ва чихе нағза ай 50 то 60 размер аста. ина марҳамат, метавонен ба ҳазур заказ кунен, даставкатон кунанд. киртапочаи анамхе фасони паплинак омадай нигоҳ кунен, бо ҳами духтози мода шидагиайку ва радникдор. ина духтаги тайёрак паплини дубайски санг чадор сангои хамилён. марҳамат, дар ҷои назокат 130 сомон. бои рангоша бинен чихе хушрӯчай. размерашон чихе боша? размерашон ай 48 то 56 размер аста. сабука ки хушрӯан бои рангоша бинен, чихе рангои фасони сочни хушрӯай нигоҳ кунен. ина марҳамат, нархи беҳтарин 130 сомон кирта поча. инчунин анахе киртои милли аста. нигоҳ кунен чихе фасончаяне. иноям 130 сомон а почаошон кати духтаги тайёрак бо нархи дастрас. мана марҳамат, кирта поча. иёям то 56 размер аста. аз иноям ай 46 то 56 размер ҳастай. марҳамат, ина дар кортон боша. паплинои доинган, инош паплини дубайскиай. кадомша мегирен? нарх 130 сомон. даставка доран. омада наметонен бинависен, хичон шумода даставка мекунанд. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 7-му 8-му дарвоза 9-ум қатор ҷои назокат. ҳам қарзон кардагиай биёен. духтаро инами двойкачаҳо арзон шудагиай. духтаро нигоҳ кунен, чихе хушрӯана. марҳамат, каседа дар корай. ина наворои пешинара агар дида бошед, дида будем ки нархи чанд буд. ҳозир бошад аксияи калон рафта истодааст дар ҷои назокат. ино 150 сомон шуданд. марҳамат, размерашон ҳастай. кадом намуде ки мебинен, нарх 150 сомон шудагай. хеле нархи ягон ҷода нестай. духтарако марҳамат, муроҷиат кунен, дар равакак шумода даставка мекунанд ё ки биёен. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 7-му 8-му дарвоза 9-ум қатор. ира бинен чихе интихоби хушрӯ доранд. и тарафа чанд пул карден киртора? ино 100 сомонанд. ҳами тарафа иношам ва тамошобинони азиз 100 сомон. кадомеша мегирен? нигоҳ кунен, 100 сомон. инами кирто ҳамаш 100 сомонӣ. иёшам 100 сомон. и двойко чи? ана двойко 150 сомон. кирто ина болора мебинен, поёна мебинен. ино ҳамаш беғарзаим двойко 100 сомон шудагиянд. аксияра аксияҳош духтаро дар ҷои назокат биёен. тамошобино бисёриҳо халат пурсида буданд. марҳамат, ҷои назоката нигоҳ кунед, чихе халатакои фасон омадай. ино ҳамаш пашифои туркиянд, копия люксои туркиянд. бинед чихе хушрӯчай. 170 сомон кардаган. ина бинед халати фасон шушта мепӯшен. ҳеҷ намеша материалш аҷоиботай. аҳамиятин чанд модел дора. 170 сомонӣ. мана ишаиш да фасон размеро боша ҳамаш аст. ина кабутакша бинед хушрӯ
من 170 سومون. چه خیلی گفتم همش پشیفای ترکیان. مرمت بیاین بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه نهم قطار جای نزاکت بهترین وریانت رو ارزان کردگن. حتما آمده تماشا کنین. اینجا با کرتای پپلین هم دارن، همه چی دارن. این دویکای خوش رو آمده دخترها یا خلطان خلطای مایچنی دخترها. این مرحمت دویکاچه همیشه آخه ببینید چه ماتریالش خوش رویه دوخنیتکای ماتریالش هیچ نمیشه سانگوش. ببینید سواروفسکی همش کرتا پوچه خلط بروکش 150 سومون باری نو. مرحمت این خاصه در کره در جای نزاکت بهترین عکس رفته است. اینجا ببینیم اینجا چی دویکایی که میبینین 150 سومونی آیا اینا نگاه کنین. این دویکاشم خوش رو انکی دختر و مرحمت از اینجا من آورد داشتم. اینا بیاین نزاکت باز هم برای نو وردگی ارزان کردگی با کودکونه ما ورده نه. اینا چند پلان 40 سومون کرتا ابولو بدگیش چی همش ایجاد دیدن دختر کرتا پوچوش هسته. این خیلی پلاچوش هسته همش 40 سومون. مرحمت بیاین بازار کاروان طرف تیلو بازار بینی هفتم و هشتم دروازه نهم قطار. لاسینا هم آورده نه چمپلیان نو جه لاسینوی هم بوده دیدن چند؟ 10 سومون به حد خوش رو هم قمادیلکوی فاسونی کرتا پوچه آمده دخترکو نگاه کنین دویکایان بروکوشون کتی عجایب خوش روی نرخوشون 50 سومون باور میکنین سابوکاک 50 سومون ای پاپلینک شبنین چه خوش روی اوریجینال مرمد ایجاد کو نگاه کنین هر یک گل اومدگی عجایب بوده. انا بعد منی کنده ببینید چه میستانه ده عجایب خوش رو چای بروکش کتی میخواین درونی خونه ده میپوشین خواهن مثال برم پوشک میکنین اگر پوشینم خیلیو نرخوشون 50 سومون. مرحمت در جای نزاکت تیگرا دیدین چه خوش روی چند سویتی تیگر اومده دیدین 50 سومون دخترکو گراندیوزنی اکسیا 50 سومونی از میروش هم مایده داره هم کلونی خوش رو داره. این گل چمایده هاش هسته بو عجایب بوده. پاپلیناش هم خوش روی هسته که شتا میپوشین دخترو. این 50 سومونی بازاری کاروان طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه میشود دخترو. مرحمت بیاین نهم قطار. این ایش ببینین چه خوش روی ای بو درستر دیدین دخترو. مرحمت کرتا پوچه اینا این چند فصل رسویت کوش همش قریب یه ورستیل دیدین عجایب دخترکو. من همش نرخوشون و ایش ببینین با نرخوشون دخترو 50 سومون. بعد اینجا با میدونه نزاکت کرتا پوچه خیلی تاجیکی وردگی اینو 100 سومون آیا این کرتاش در روزی خوش روی بروکوشون کتی نرخشون باشد 100 سومون. دانسته باشین که از این مدلوی هم دارد. یک بار دیگر تکرار میکنیم دخترکو بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه. مرحمت بیاین جای نزاکت نهم قطار